Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Shorof Mustawa Rabi'. Hari ini kita akan berlatih kembali materi masdar fi'il sulasi. Daras kedua ad-dars tsani. Materinya ini masadirul af'ali sulasiyah. Masdar-masdar dari fi'il yang 3 huruf. Mukarrina hadirah. Hadirah. Apa yang Mukardina ketahui tentang masdar? Masdar itu apa sih masdar? Masdar itu menentukan kejadian atau peristiwa, Dia tetapi golongan isim, fi'il apa huruf? golongan isim. Nah, isim yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, tetapi tidak terikat dengan waktu. Ini masdar. Isim yang menunjukkan kejadian tanpa ikatan waktu. Dia termasuk isim makna atau zat? Termasuk isim makna. Nah, isim makna, apa arti isim makna? Isim makna isim yang bisa dimasuki oleh sifat. Nah, isim makna bisa beri sifat. Atau lawannya apa isim makna itu? Isim makna lawannya isim sifat. Bukan. Isim makna. Mana? Maknawi, bersifat maknawi. Maknawi. Artinya maknawi hanya bisa diketahui dengan perasaan, gitu, dengan pikiran. Pikiran. Lawan dari isim zat. Isim zat ada wujudnya kan? Nah. Isim makna enggak? Itu disebut masdar. Ya. Iya. Syukran. Mukardina. Yusuf, bisa ulangi pengertian masdar. Pengertian masdar, isim yang menunjukkan suatu kejadian yang tidak terikat dengan waktu. Nah, kemudian dia termasuk isim makna atau zat? Dia termasuk isim makna. Makna, lawan dari isim zat. Isim zat ada wujudnya, bisa diraba. Isim zat itu isim yang ada wujudnya, bisa diraba dengan panca indera, sedangkan isim makna itu isim yang hanya bisa diketahui dengan perasaan atau insting. Nah, gitu. Syukran. Yusuf. Afwan, Ustaz. Ummu Fitri hadirah. Fitri. Hadirah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan terlambat. Salam. Syukran. Ummu Fitri, apa yang Ummu Fitri ketahui tentang masdar fi'il sulasi? Apa saja seputar masdar fi'il sulasi, Masdar fi'il sulasi yang 3 huruf. Asli dari fi'ilnya 3 huruf. Asli dari Jumlahnya fi'ilnya 3 huruf. Jumlahnya banyak apa sedikit ya? Jumlahnya banyak. Banyak. Hanya bisa diketahui dengan sama'i dari buku dan kamus. Karena jumlahnya banyak. Dia dapat diketahui dengan sama'i. Sama'i artinya mendengar dari orang Arab langsung. Atau merujuk dari buku bahasa dan kamus. Nah, gitu. Masdar fi'il sulasi sama'iyun. Banyak jumlahnya, bukan hanya wazan yang kemarin ya.
Naam. Syukran, Mbak Fitri. Afan Ustaz. Munailah yang disebutkan di Syarah Mustawarabi ini ada 5 sebagian dari masdar sulasi Munailah. Sebagiannya saja Yang pertama wazannya apa? Wazan fi'alatun. Betul. Wazan fi'alatun. Ini fi'alatun. Ala wazni fi'alatun. Menunjukkan apa kandungannya? Apa ya? Menunjukkan apa? Fi'alatun. Kemahiran atau Kemahiran ke profesi, profesi atau kepemimpinan. misal Qiraatun, bacaan contoh, dari fi'il qara'a. Zira'atun, bercocok tanam, dari fi'il zara'a. Kitabatun, tulisan atau catatan, dari fi'il kataba. sah. Qiyadatun, Artinya qiyadah, ada kepemimpinan. dari fi'il ajwaf. Fi'il ajwaf, qada. Qad yaqulu. Qiyadatan. Qiyadatan. Itu wazannya fi'alatan. Ya, bisa dipahami? Insyaallah Ustaz. Betul. Kita coba cari ya. Wazannya ingat-ingat ya. Fi'alatun. Contohnya dalam surat As-Saff ayat ke-10 dibaca 98 ya. Kita lihat ya. Surat As-Saff. Ya, baca ya. Ayat ke-10 surat As-Saff. Fadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Mana masdar fi'il sulasinya di sini? Tijaratun. Wazannya tadi? Fi'alatun. Tapi ketika di Rasm Utsmani alifnya dia tidak nampak, hanya diberi vertikal baris ke atas. Naam. Tijaratun. Wazannya ini fi'alatun. Fi'alatun. Menunjukkan profesi kemahiran perdagangan kan? Naam. Tijarah artinya di sini perniagaan tuh. Ya, beriman. Iman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Perniagaan. Dari fi'il maudinya Tajaro. tajara. Tajara ada tuh di footnote-nya ya. Tajara yajuru. Ini nomor 3. Tajara yajuru. Marasal bai'a wasyira. Melakukan jual beli. proses transaksi jual beli. Tajara yajuru. Ini fi'il maudinya. Tajara yajuru. Masdarnya tijaratun. Ala wazan Fi'alatun. Mukardina yang kedua wazannya seingat. Yang kedua wazannya fa'alanun. Betul. Fa'alanun.
Ini dia. Fa'alanun. Kandungannya apa? Kandungannya eh, berhubungan dengan meluap atau melimpah. Menunjukkan atas gerakan Ya, oh ya, mengandung gerakan atau getaran. atau getaran. Fa'alanun. Itu kandungannya. Contohnya misal Misal, fayadonu, fayadonu, ya, tanwinnya. fayadonu. Sah. Kemudian rojafanun, Hmm. dawaronun, sayalanun. Fayadan madinya Fayadan, fayadan, ya. Fa, Nah, fado, fada ajwafia fada fado, mudoreknya yafidu, yafidu fada yafidu fayadanun. Rajafanun nah, madinya rojafanun, roja, fi'il madinya apa? 3 huruf. 3 huruf, rojafa, Rajafa dawaranun waranun, dawaranan, dawara. dara Oh, wau diganti dara. alif. Dara yaduru dara yaduru fil ajwaf kan. Ya. Dara yaduru memang asalnya dawara tapi diganti alif. Sayalanun Sayalanun, salah, sa panjang. salah, Salah mudoreknya salah, yasil, yasilu mengalir. Kalau sa'ala bertanya. Sala yasilu sayalanun. Menunjukkan kandungan getaran, gerakan. Syukran. Marlina. apa? Akhirnya Ummu Ainal. Yang ketiga, masih ingat wazan masdar fi'il sulasi. Ummu Ainal ada. Ummu Ayub. Yang ketiga, asalis Fa'lan. fa'lan atau di Fa'lan. marfu. Fa'lan. Fa'lun marfu. Fa'lun. Dari fi'il apa dia? Jenisnya Fi'il muta'addi. fi'il muta'addi. Nah, yang butuh objek ya. Na'am, Ustaz. Misal Dorbun, fahmun, hmm, aklun, fathun, jam'un. dorbun dari Doroba, doroba. Fahmun fahima, aklun akala, fathun fataha, jam'un jama'ah. jama'an. Kita lihat ya contohnya dalam Al-Quran surat Al-Fatah. Fathah. 837. Oh. Bawah, bawah. Ini umum. Ayo kita baca surat Al-Fatah ayat pertama dari fi'il muta'addi. Tafadhali, Om. A'udzubillah. Inna fatahna laka fatham mubina. Mana masdar sulasi? Fatahna.
Masdar. Oh, masdarnya fathan. Fathan tuh. Fathan ala wazan Eh, fa'a, oh, fa'lan, fa'lun, fa'lan. Boleh juga fa'lun marfu. Fi'il madinya 3 huruf fataha, fataha. fataha dengan na fatahna nahnu fatahna. Ya kan Om? Nah, nah, Fathan tuh. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan. kemenangan yang nyata. Kemenangan fathan yang nyata. Mubinan nyata. Ya Om? Nah, Ustaz. Syukran. Ayo. Apaan Ustaz? Ainal hadirah. Fitri. Yang keempat apa wazannya Om? Fu'ulun. Bagus. Fu'ulun. Fu'ulun. Dari fi'il apa dia Om? Fu'ulun. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Fi'il yang tidak Yang tidak butuh objek. tidak butuh objek. Kalau tadi kan muta'addi. Fa'lun. Fu'ulun lazim. Misal. Misal, julusun, hmm, dukhulun, khurujun, sukutun. Julus dari maudinya. Jal, julus jalasa. Dukhul. Dakhala, Khuruj. kharaja, Sukun. eh, sak, sakata, Kata. Wazan masdarnya fu'ul. Tambahannya waw tuh Om. Waw ya. Tambahan nah, waw. Fu'ulun. Ini masdar. Hampir sama dengan isim isim jamak tuh. Seperti doifun. Doifun apa? Doifun seorang seorang tamu, tamu, jamaknya ikut wazan ini juga. Duyu duyufun. itu jamak taksir. Duyufun jamak taksir. Kalau ini fu'ulun masdar ya. Sama wazannya. Hmm, nah, Baitun. buyutun. Buyutun wazannya ini fu'ulun. Iya, Tapi dia buyut masdar apa jamak? jamak. Jamak bukan masdar. Kalau ini masdar Om. Satu wazan ya, sama tuh. Serupa kan? Nah, Lihat contohnya di dalam surat Ali Imran 191. Kita lihat Fitri. Ini Om. Dibaca ayatnya Fitri Ali Imran 191 ayatnya. Tadi Om. a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Mana Fitri masdarnya di sini? Sulasi. Ku Qu'udan, Nah, qu'udan. Ikut wazan. wazan fu'ulun, Fu'ulun dari fi'il maudinya. qa'ada, Qa'ada. Ya qa'udu. Fi'il lazim kan? na'am. Artinya duduk. Duduk. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Sambil berdiri atau duduk. Artinya qu'ud. Ya kan Om? Na'am Ustaz. Bisa ya, Mas Fitri?
Insya Allah Ustaz. Barakallahu fiik. Syukran. Wafik barakallah. Bentar sebentar, Anda izin sebentar. Yuk, kita sambung. Ummu Jihan, yang kelima Ummu Jihan. Kemarin wazannya apa? Fa'alun. Naam. Fa'a, Fa'alun. fa'alun itu dia. Wazan terakhir yang kelima fa'alun. Fa'alun tanwin. Dari fi'il apa dia, Fi'il lazim. Fi'il lazim dari bab yang ke Fa'ilah. bab keberapa atau fa'ilah? Keempat. Bab keempat. Misal contohnya Ta'abun. ta'abun, betul. Godobun. Ghadabun, Talafun. talafun, Farohun. arahun. Ta'ibun, ta'ibun lagi. Ta'abun ya, ini masdar ya. Nah, Ustaz. Ta'abun. Fi'il maudinya Ta'ibah. Ghadabun, kemarahan. Maudinya Godibah. talafun, kehilangan, kelenyapan. Fi'il maudinya Talifah. farahun, kebahagiaan. Farahun. Fi'il maudinya Farihah. farihan. Tadi contohnya dalam surat Al-Baqarah ada dalam ayat 10. Baca Ummu Jihan Al-Baqarah ayat ke-10. Fi qulubihim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Mana masdar dari fi'il sulasi di sini? Marodon, Nah, maradun. marodun. Dari fi'il madinya 3 huruf. Marido, Marido, bab keempat. Maradun masdarnya ala wazan wazan fa'ila. masdarnya di atas wazan Fa'lun, fa'alun. fa'alun. Ini dia fa'alun. Kan Om? Nah, Ustaz. Syukran. Mujihan. Afwan, Ustaz. Alhamdulillah. Mu Yusuf hafal 5 wazannya? Mu Yusuf? Ya, nah, Ustaz, insya Allah. Bukan 5 wazannya saja. Masdar fi'il Wazan. sulasi. Wazan yang pertama itu fi'alatun, Yang kedua? bermakna kemahiran dan bermakna keterampilan. Asani. Profesi keterampilan. Contohnya ya, Ustaz. Contohnya boleh? Qiraatun, zara'atun, tijaratun. Zi. Zara'atun. Bukan zara'atun tapi Oh, Ustaz. zi. Zira'atun, qiraatun, tijaratun. Yang kedua, asani. Kedua, wazan fa'alanun, Menunjukkan apa? menunjukkan getaran itu. Contohnya Contohnya getaran apa ya? Bentar, Ustaz. Gerakan ya, gerakan getaran. gerakan getaran Fayadhanun. fayadhanun. Yang Meluap. ketiga, ini contohnya nih Om. Ya, Hadasal fayadhanu fi Jakarta. Telah terjadi kebanjiran di Jakarta. Oh, fayadhan, melimpah, meluap, kebanjiran. Kebanjiran. Kan? Dari fadha. Ala wazan alanun. Yang ketiga, Ummu Yusuf. Fa'lun, masdar fil muta'addi. Contohnya fahmun, dorbun. Yang keempat, rabi. Empat, fu'ulun, masdar dari fi'il lazim. Fu'ulun. Contohnya julusun, dukhulun, khurujun, qu'udun, nuhudun. Kelima. Yang kelima, fa'alun, fi'il lazim. Bab 4, fa'ilah, yaf'alu. Contohnya. Ta'abun, ghadabun, farahun, maradun. Maradun. Fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun. Fazadahum masyarakat. Santai Ummu Yusuf, syukran. Ajar ya. Ya, Ustaz. Ummu Ainal hadirah. Ustaz, kalau burujan bukan ya taksir ya? Burujan. Dari mufradnya burjun. Jamaknya burujan, jamak taksir ya. Taksir itu. Satu wazan. Sebenarnya tuh. Gugusan bintang. Buruj tugu kan? Iya. Ini Om. Satu wazan dengan jamak taksir. Fu'ulun. Tanwin. Berarti baitun kan? Dan buyutun. Ini Om. Satu wazan dengan jamak taksir. Fu'ulun tuh. Syaikhun. Syaikhun suyukhun. Nah, Doifun. Doifun duyufun. Haklun. Haklun. Hukulun. Qalbun. Kulubun. Kulubun. Hati-hati. Bukan masdar dia kan? Iya. Isim. Dia jamak taksir. Najmun. Najmun. Nujumun. Nujumun.
baitun, Baitun buyutun. darsun. Darsun durusun. Nah, itu sama wazannya fu'ulun. Fuulun Ustaz ya. Kalau ini jamak taksir ya. Iya, jamak taksir. Kalau julusun masdar. Julusun masdar. Sama kan serupa wazannya ya. Iya. Yang satu isim ya. Hmm. Satu juga isim tapi jamak taksir. Barakallahu fikum Yusuf. Baik, barakallahu Ustaz. Mu'ainal hadirah. Hadirah Ustaz, nah Ustaz. Sebutkan 5 wazan masdar tsulasi di sini. Nggak hafal Yang semua Ustaz. Belum hafal semua Ustaz. Yang pertama fi'alatun. bagus. Menunjukkan apa dia? Menunjukkan profesi atau kemahiran dan kepemimpinan. Contohnya Contohnya qara'a. qiraatun, Nah, tajara. tijaratun, Yang kedua wazannya fa'lanun, fa'a. Fa'a gitu. fa- Fa'alanun. fa'alanun, fa'alanun. Menunjukkan Menunjukkan getaran atau aliran. betul. Contohnya fada, Fadanun. faya. Fayadanun. Fayadanun. Dari fada meluap. Fayadanun banjir. Yang ketiga Yang ketiga, fa'lun. dari fi'il Yang ketiga, muta'addi. muta'addi. Contohnya daraba, Daraba, darbun. fahima, Nah, Ustaz. fahima, Fahima, fahmun. nasara, Nasara, nasrun. nasrun. Jadi dia tuh masdar juga kalau ditasrif urutannya ketiga setelah fi'il mudhari ya. Nah, Ustaz. Selepas fi'il mudhari urutan tasrifannya. Ini Ummu Aina. Yang pertama kan madi, nasara, nasara. Yang Yang suruh, kedua, yang suruh mudhari. Yang ketiga baru nasran. nasran. Itu masdarnya. Urutan ketiga ya, masdar Nah, sorry, masdar sorry, nasran. Ya kan nah, Ustaz. Daraba. Daraba, yadribu, darban. Darban itu urutan ketiga dia masdar. Selepas mudhari. Daraba yadribu darban. Lagi fataha. Fataha, fathan. Fat dari madi mudhari. Fataha, yaftahu, fathan. Fathan tuh. Ya kan urutan ketiga ya. Nah, Ustaz. Yang keempat setelah fa'lun wazannya apa? Fu'ulun. Fu'ulun. Fu'ul dari fi'il apa? Fi'il la Fi'il lazim. lazim, tidak butuh objek. Contoh jalasa, Julusun. nazala, Nuzulun. nuzulul Quran. Apa tuh? Turunnya Al-Quran. Nah, turunnya kalau nazala turun fi'il madinya. Ya kan Nazala, yanzilu, nuzulan, bukan nazlan, tapi nuzulan. Karena nazala fi'ilnya la Lazim.
Sajadah. Sajadah, sujudan, Nah, sujudun. sujud sahwi itu. Wasala, Wasala, wusulun. usulun kedatangan. Wasala kan datang. Hadara, 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 hudurun. hudurun kehadiran. Ya kan, hudur. Wazannya fu'ul. Kemudian yang kelima, Yang kelima, fa'lun. bukan? Tadi udah ketiga fa'lun. Kelima. Terakhir, Kelima, fa'a. Inilah ya, kelima, fa'alun. fa'alun. Dari fi'il lazim juga. Tapi bab yang Bab yang Bab keberapa? keempat. Keempat. Ta'iba itu fi'il madhinya. Ta'iba masdarnya Ta'iba, ta'abun. albun. Ghadiba, Ghadabun. maridah, Maradun. fariha. Farahun. Nah, gitu. Fa'alun wazan. Fa'alun. Bisa ya? 5 wazan ini ya. InsyaAllah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Syukran. Ya. Afwan Ustaz, Mu- jazakallah khair. Mukardina, sebutkan kembali Om. 5 wazan masdar sulasi. Yang pertama wazan fa'alatun, Bukan. fi'alatun. Fi'alatun yang kedua. Yang kedua fa'alanun. Yang ketiga. Yang ketiga fa'lun. Yang keempat Betul. Empat. fu'ulun. Yang Yang kelima. kelima fa'alun. Bagus. Itu aja Om. Yang ingat wazannya ya. Ustaz, Kandungannya makanya paham juga kan kandungannya ya. kan fahima itu kan kenapa masuk ke fa'lun? Sedangkan dia kan bab 4 juga. Betul bab keempat. Cuman bedanya fahimah muta'addi. Fahima tadi. Butuh objek. Kalau fa'alun lazim. Tidak butuh objek ini fi'ilnya. Meskipun sama wazannya Om. Berarti harus hafal artinya juga Ustaz ya. Kandungan artinya. Pakai dibutuh objek atau enggak? Ta'iba tuh. Ta'iba muta'addi atau lazim? Ta'iba letih. Ta'iba lazim. Lazim berarti masdarnya ta'abun. Fa'alun. Kalau fahima muta'addi butuh objek. Memahami apa? Jadi masuk Berarti ke fa'lun ya. fa'lun, fahmun. Gitu. Bisa ya? Artinya. Insyaallah Ustaz. Munaila 5 wazan masdar sulasi. Tun, Terus fa'alanun, fa'lun, fu'ulun, satu lagi, fa'alun. fa'alun. Syukran, bagus. Kandungannya tahu ya? Ustaz. Mufitri, sebutkan kembali Mufitri 5 wazan masdar sulasi Om. Yang pertama fi'alatun, Yang kedua fa'alanun, fa'lun, fu'ulun, fa'alun. nah gitu, fa'alun. Syukran Mufitri. Afwan Ustaz. Pemujihan Wahid. Fi'alatun, Bagus. fa'alanu, fa'alanun, Nun. fa'lun, fu'ulun, fa'alun. Bagus pemujihan. Mudah kan pemujihan? Masdar. Insyaallah Ustaz.
Isim dia sebangsa isim bukan fi'il masdar itu. Jadi bisa ditanwin. Tijaratun, tijaratan, tijaratin. Marfu, mansub, majrur. Syukran. Mujihan, kita berlatih Ummu Yusuf. At-tadribul awal kita ulang kemarin Ummu Yusuf nggak dapat. At-tadribu at-tadribul awalu hati masadirul af'ali taliyati kama fil namudaji lahid annal af'ala tadullu ala mihnatin au maharatin au wilayatin. Berikanlah Fi'alatun. masdar-masdar dari Berikanlah masdar-masdar fiil berikut ini seperti pada contoh. perhatikanlah. Perhatikanlah bahwasanya fiil-fiil itu menunjukkan atas mihnah dan mihnarotin. Getaran itu ya tadi. Maharah, Eh, kemahiran, oh tampilan kemahiran yang pertama. pertama. Atau kepemimpinan Kemahiran wilayah. atau kepemimpinan. Al-namudaj, contohnya An-namudaju naba niyabatan. Naba niyabatan. Kalau fiilnya ajwaf itu naba ya naba yanubu. Iya, dihidupkan lagi itu huruf ilatnya ya. Naba yanubu. Diganti ya dia. Alifnya ganti ya aja. Oh iya, itu. Niyabatan. Niyabatan. Artinya perwakilan. Naba yanubu artinya perwakilan. Naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il. Pengganti. Mewakili fa'il. Mewakili fa'il. Menunjukkan cerminan biasa. Sana'a. Sona'a sinayatan. Bukan sinayatan. Niyabatan. Bukan fi'il mu'tal. Ustaz? Bukan fi'il ajwaf, fi'il sahihnya. Sona'a berarti Sona'a kan memproduksi, membuat sesuatu. Sana'a. Ikut wazannya apa ini? Wazannya? Jadi fi'alatun. Fi'alatun berarti? Sina'atun. Betul, sina'atun. Tambahkan alif kan setelah nun. Iya, sina'atun. Akhirnya ada tak? Tak marbutah. Marbutah. Sina'atun. Produksi artinya. Produksi. Sona'ah artinya membuat. Membuat sesuatu, memproduksi sesuatu. Menunjukkan ke profesi kan, keterampilan kan? Ya Ustaz. Dari sona'ah kita lihat aja di kamus. Lam mim nun. Sona. Dari huruf shad afwan. Bukan nun. Soda. Ini dari sona'a akar katanya tuh. Sona'a yasna'u. San'an pembuatan. Masdar juga dia san'an. Nah kalau sina'a masdar yang kias ada wazan fi'ala. Yang sina'atun. Pekerjaan. Ya kan? Sina'ah. Kalau masna tempat kerjanya pabrik, bengkel, masna. Kalau sina'ah masdar. Kemudian halaqah. Khilaqatun. Halaqah artinya penciptaan. Mencipta. Bukan. Dia pakai ha. Binasa. Bukan juga.
Halako. Hmm, Oh itu berkumpul itu ya. bukan halaka. Kayak memangkas rambut, mencukur rambut Oh, artinya. mencukur rambut. Nah. Kirain Kita lihat ya di berkumpul. kamu Halako itu hala mencukur rambut. halaka ini om mencukur tuh, Hmm. bukan pakai kha om. Iya, Ustaz. Nah, halaka Halako mencukur tuh halaka yahliku ya ibu. yahliku halkon. Kholqan masdar juga sama ini ya. Kalau hilaqah baru masdar yang wazn fi'alah, menunjukkan keterampilan hilaqah. Iya. Kalau menciptakan pakai kha, khalaqa yakhluqu. Ustaz. Oh. Kemudian saka menyirami. Sako sikoyatan. Sikoyatun. Sah. Qada Koda kiyadatun. qara'a Korna kiroatun. Kataba kataba kitabatun. Kitabatun. saga Sogo siyagotun. Pembentukan. ra'a Ro'a mengembala, riayatun. dara mengetahui, Daro diroyatun. zara'a Zar. Zar. Ziroatun. harasa Harosa hirosatun. tajara. Tijarotun. Syukran Umu Yusuf, bagus. Afan Ustaz. Umu Ayu sana'a langsung. Sona'a sina'atun. Halaqa Halaqo hilaqotun. Saqo siqayatun. qada Qoda qiyadatun. Qara'a qira'atun. Kataba kitabatun. Sogo siyagotun. Ro'a ri'ayatun. Daro diroyatun. Zaro'a ziro'atun. Harosa hirosatun. Tajaro tijarotun. Umu Ayu tadi belum di murojaah 5 wazannya Om. Masdar hulasi pertama, Fi'alatun. 2, Fa'alanun. 3, Fa'lun. 4, Fu'ulun. 5. Fa'alun. Nah, kandungannya bisa dipahami ya. InsyaAllah Yuk, Ustaz. barakallahu fikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'ainal sana'a langsung sebutkan masdarnya. Bismillah. Sana'a sina'atun. Halaqa hilaqatun. Saqa Saqa siqayatun. Qada qiyadatun. Qara'a qira'atun. Kataba kitabatun. Saqa siyagatun. Ra'a ri'ayatun. Daro diroyatun. Zara'a zira'atun. Harasa hirasatun. Tajara tijaratun. Ini wazannya apa Om? Fi'alatun. Menunjukkan apa kandungannya? Menunjukkan profesi dan kepemimpinan. Contohnya lagi amara
Amara imaratun. Bagus, kepemimpinan. Sasa, Sasa siyasatun. bagus. Siasat, ya Siasat. kan? Naam, Ustaz. Siasat kan dari sasa, yasu. Sasa. Sasa yasu. Siasatun. Saya. Insya Allah, Mulai. Ustaz, pelan-pelan, Ustaz. Pelan-pelan diulang-ulang, insya Allah ingat, Ustaz. Alhamdulillah. Insya Allah. Barakallahu. Tapi apa Kang Fauzan? Wafik barakallah, Ustaz. Mulai lagi yang kemarin nggak hadir. Sana'a. Sona'a sina'atun. Alaqa hilaqatun. Saqa siqayatun. Qada qiyadatun. Qara'a qira'atun. Kataba kitabatun. Sagha siyaghatun. Ra'a ri'ayatun. Dara dirayatun. Zar'a zira'atun. Harasa hirasatun. Tajara Tajara. tijaratun. Ini Khata. Khata artinya apa? Khoto 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 garis bukan. Menjahit. Oh iya, menjahit. Khiyatatun. Nah, khiyata. Profesi kan? Naam, menjahit. Menjahit. Khata. Mudhari'nya apa? Khoto 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 Khata. Ajwaf. Iya. ajwa ya. Khoyato Menjadi khata. khoto khiyatatun. Mudhari'nya khata. Khoto yakhitu. Yakhitu. Nah. Khata yakhitu kan jahit. Artinya ya. Khata ini. Ini. Nailah. Khata. Khoto yakhitu khaytan. Menjahit. Nah, yang juga ini di bawah. Iya. Khiyatatun. Profesi pekerjaan. Nah, Menjahit. penjahit. Khiyatah. Pekerjaan menjahit. Khiyatah. Keterampilan kan? Profesi kan? Naam. Ala wazn fi'alatun. Alatun. Syukran. Mulailah. Ummu Kardina. Sana'a. Sana'a sina'atun. Halaqa Terus. hilaqatun. Saqa Saqa. siqayatun. Siqayatun. Huruf alif maksurnya diganti. Ya. Ya. Qada. Qada qiyadatun. Qara'a qira'atun. Kataba kitabatun. Sagha siyaghatun. Ra'a ri'ayatun. Dara dirayatun. Zara'a zira'atun. Harasa hirasatun. Tajara tijaratun. Contoh lagi nih Om. Haka. 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 Menenun ya. Kalau nggak salah artinya menenun. Haka. Hiyakatun. Hiyakatun. Kalau nggak salah artinya menenun gitu. Hayaka. Ajuhum. Hayaka. Haka yahiku. Haka. Haka.
Ya. Haka mana? Hana. Haka. Haka mana? Kayak hukum. Menenun. Ajwaf waw dia. Haka. Haka Ya hukum. yahuku. Masdarnya Ya, haukan dan hiya. hiyakatun, Itu dia. Hiyakatan. Ya hiyakatan. kan, Om? Ya, menenun. Haka ya hukum. Hiyakan. Profesi keterampilan. Menenun. Syukran. Fardina. Ummu Ayu sudah tadi, juga Ummu Jihan kemarin sudah. Ummu Fitri sudah ya kemarin. Sudah Waras ya. Ustadz. Nah, Ummu Fardina at-tadribus tsani masih. Nampak. At-tadribus tsani, latihan kedua. Hati. Masadira al-af'alis taliyati kama fin namuzaji lahiz annal af'ala tadulu ala harokatin wat tirobi. Berikanlah. Berikanlah masdar fi'il berikut sebagaimana pada contoh dan perhatikanlah fi'il-fi'il yang menunjukkan pada harakat Gerakan. dan Getaran. harakat getaran. Berarti wazannya Fa'alanun, fa'alanun. An-namuzaju. an-namuzaju, rojafah, An-namuzaju lahisa. nampak. Lahisa. An-namuzaju, lahisa, lahasanan, Rajafa. rojafah, rojafanan, Fada. fada, fayadonan, Ghala. daro belum kan? Dara. Dara afwan. Berarti da'a ya Ustaznya. Dia Daya. ajwaf waw. Daraya duru. Balikin ke asliyah. Dawaronan. Dawaranan. Dawaronan. Golayanan. Salah. Salah. Sayalanan. Tara. Toyaronan. Khafaqa. Khofakonan. Jara. Jarayanan. Lahisa. Kita lihatlah lahisa tuh menunjukkan gerakan. Ya ya. Lahisa yalhasu. Fi'il madinya lahisa Yalhasu. Hanya gerakan lidah ya. Lahisa. Ya. Dah. Oh. Lahasa yalhasu. Gerakan lidah. Jilat.
menunjukkan gerakan. Mana tadi ya? Tadi udah ketemu. Iya, Fa'ala. dapat. Ketemu tadi. Qaf, qaf, lam. Lahasa. Tapi di sini lahasa. Ada dua berarti bisa lahasa, lahisa. Lama. Ya, lahasa. Lahisa. Yalhasu. Bisa lahasa. Dahaga. Kalau lahasa, yalhasu. Makan lidah. Lahisa, yalhasu, dahaga. Itu akar katanya ya. Gerakan kan? Makan lidah kan? Lahasan. Syukran. Mukarrina. Ummu Ayu. Langsung Rajafa. Rijafanun. Fado. Fa Riyadonun. diganti ya. Daro. Oh, Fayadonun. Dara. Daro. Pakai ya, Dayaro. Dayaronun. Ajwaf waw. Oh, aja. Dawaronun. Dawaran. Dawaron. Ghala. Golayanun. Sala. Sayalanun. Qara. Goro. Toyaronun. Khafaqa. Khofaqonun. Jara. Jaroyanun. Jadi huruf ilatnya bisa dikembalikan ke aslinya, lihat mudhari'nya ya. Na'am. Seperti fadha, mudhari'nya apa? Fado yafidu. Yafidu berarti faya, fayadhan. Faya. Dara yaduru berarti Wow. wow, Dawaron. dawaran. Gitu dawaran. Syukran. Na'am. Afwan. Mu'ainal langsung rajafa. Inilah Rajafa, Rajafa, nan, Fadha. Fada, Fa, Fayadanan, Dara. Dara, Dawaranan, Ghala. Ghala, Ghalayanan, Salah. Salah, Sayalanan, Salyasilu sayalan. Tara. Toga, Toyaronan, Khafaqa. Khafaqa, Khafaqanan, Jara. Jaro, Jaroyanan, Ini menunjukkan apa Ummu Ainal? menunjukkan aliran atau getaran. Dengan wazannya Dengan wazannya fa'alanan, nah gitu. Atau fa'alanun marfu. fa'alanun. Syukran. Ainal. Afwan Ustaz. Ummu Afwan Yusuf. Ustaz. Ummu Yusuf. Rajafa. Rojafa, rojafanun. Fado, Kemudian fado, fayadonun. Daro, Dara. dawaronun. Sahih. Gola, golayanun. Nah. Sana, sayalanun. Toro, Dara. toyaronun. Khafaqo, khafaqanun. Jaro,
Jaroyanun. Jaro yajri itu. Jaro Jaro yajri. jadi. Jadi pakai ya. Jaroyanun. Jaroyanun. Syukran. Yusuf. Apa Ustaz? Munailah. Rajafa. Mirrabbih. Nanti dulu ya. Rajafanun. Fadah. Fadha, fayadhanun. Dara, dawaranun. Ghalayanun. Sala, sayalanun. Tara, tayaranun. Khafaqa, khafaqanun. Jara, jarayanun. Syukran. Ala wazn apa ini, Om? Fa'alanun. Syukran. Munailah. Sudah semua. Kemarin juga ujian sudah. Mufitri. Ujian at-tadribus salis. Sekarang, Om. At-tadribus salisu. Latihan. Latihan yang ketiga. Hati masadirul af'ali taliyati kama finnamujaji lahir annal af'ala muta'addiyatun. Berikanlah fiil Berikanlah masdar dari fiil berikut. Berikanlah masdar-masdar dari fiil berikut sebagaimana dicontoh. Perhatikanlah Perhatikanlah dari bahwasanya fiil-fiilnya muta'addi. Apa artinya muta'addi? Memerlukan objek. Lawannya Lazim. Fiilnya muta'addi, Om. An-namuzaju Wa'adahu wa'dan. Wa'ada menjanjikan. Nah, di antara ciri fiil muta'addi bisa bersambung dengan dhamir objeknya tuh. Wa'adahu, dia menjanjikan kepadanya. Menjanjikannya. Nah, itu fiil muta'addi wa'ada, Om ya. Nah, Ustaz. Wa'ada artinya menjanjikan untuk objek. Hu sebagai maf'ul bihi-nya tuh. Wa'adahu. Nah, masdarnya, Om. Wa'dan. Wa'dan ala wazan Fa'lun. bagus. Akhadha Akhoz akhoz akhadhahu akhozahu akhozahu ahzan. fataha langsung juga boleh. Fataha fathun. Akala Aklun. nasara Nasrun. daraba. Doroba dorbun. Ba'atha ba'thun. Taroka tarkun. Jama'a jam'un. Hamala hamlun. Dafa'a daf'un. Masaha mashun. Jahila jahlun. Hamida hamdun. Sami'a sam'un. Nah, gitu. Ini semuanya fiil-fiil yang Muta'addi. ciri muta'addi bisa disambung dengan dhamir objek tuh. Hu. Ya kan? Nah, Ustaz. Seperti sami'a plus dhamir objek. Sami'ahu. Dia mendengarkannya, ya kan? Mendengarkannya. Sami'ahu. Hu dhamir objek maf'ulun bihi. Sedangkan fi'il lazim tidak bisa. Jalasa artinya apa? Duduk. Bisa nggak jalasahu? Tidak bisa, Ustaz. Tidak bisa, karena dia nggak butuh objek. Jalasahu nggak bisa. Nggak butuh objek kan? Nah, Ustaz. Sekedar duduk saja. Jalan saja. Aku nggak bisa. Syukran. Afwan. Ujian. Ummu Yusuf.
Langsung. Akhadha. Akhdun, fathun, Hmm. aklun, nasrun, darbun, ba'sun, tarkun, jam'un, hamlun, daf'un, mashun, jahlun, hamdun, sam'un. Nah, innal hamda ya kan, innal hamdalillah. Nah, Master. Sesungguhnya master. pujian-pujian milik Allah. Ya, betul. Hamdan. Alhamdulillah, ya kan? Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ummu Yusuf. Apa, Ustaz? Ummu Ayu, langsung Ummu Ayu. Akhadha. أحزن Hmm. فتح أكل نصر ضرب بأس ترك جمع حمل دفع مسح جهل حمد سمع. Jam'un tuh, jam filmnya jamaah. Asalnya jam'un. Jam'ut taksir ya kan? Sering dengar kan? نعم. Jam taksir dari jamaah. Syukran Ummu Ayu, bagus. Ummu Kardina. Akhadha. Fadli أخذ فتح أكل نصر ضرب بأس ترك جمع حمل دفع حمد سمع. Bagus Filmnya muta'addi ya. Ya. Barakallahu fiik Ummu Kardina. Masih Ummu Aina. Akhadha. Bismillah. Akhadha, akhzun, fataha, fathun, akala, aklun, nasara, nasrun, daraba, darbun, ba'asa, ba'sun, taraka, tarkun, jama'a, jam'un, hamala, hamlun, dafa'a, daf'un, masaha, mashun, jahila, jahlun, hamida, hamdun, sami'a, sam'un. Ini master paling mudah ini. Cuman ganti Nah, harokat saja Ustaz. kan barisnya ya. Nah, Ustaz. Ini sama, bentuknya sama, nggak ada tambahan huruf. Ya, Nah, Ustaz. akhdun. Tinggal disukun huruf tengahnya. Akhdun. Belakangnya Akhzun. karena isim bisa ditanwin. Kalau akhadha nggak bisa tanwin ya. Akhadha saja. Fi'il. Fi'il mabni ala fathah kan. Nah, Ustaz. Syukran. Mu'ainah. Apa Ustaz? Munailah. Akhadha. Iya. Ini dulu. Nah, Ustaz. Ini ngapain? Akhadha, Mas dari Ustaz. Tadi nyimak Iya. anak. Akhadha, akhzan. Boleh. Baca. Fathan. Akala, aklan. Nasara, nasran. Doroba, dorban. Ba'asa, ba'tan. Taroka, tarokan. Jama'a, jam'an. Hamala, hamlan. Dafa'a, daf'an. Masaha, mashan. Jahila, jahlan. Hamida, hamdan. Sami'a, sam'an. Syukran. Ummu Fitri. Tafadhali Akhadha akhdun, boleh. fataha Fatah. fathun, akala aklun, nasara nasrun, daraba darbun, ba'atha ba'thun, taraka tarkun, jama'a jam'un, hamala hamlun, dafa'a daf'un, masaha mashun, jahila jahlun, hamida hamdun, sami'a sam'un. Ala wazan Ala wazan fa'lun, dari fi'il dari fi'il muta'addi. Hilang suara Ustaz. Ibu Rabi masih Ummu Fitri.
At-tadribur rabi', latihan yang keempat. Hati masadirul af'ali taliyati kama fin namudaji. Lahid annal af'ala min babi fa'ala al-lazimu as-sahihul aini. Berikanlah masdar-masdar. Berikanlah masdar fi'il berikut sebagaimana contoh. Perhatikanlah bahwasanya fi'il-fi'ilnya dari bab kata kerja fa'ala yang lazim, yang ain fi'ilnya sahih. Berarti wazannya apa? Wazannya fu'ulun. Nah, fu'ulun. An-namudaju. An-namudaju kharaja khurujan. Betul. Jalasa julusan. Betul. Hasola husulan. Husulun atau husul? Boleh. Dakhola. Nggak masalah kalau akhir i'rabnya kita nggak bahas i'rabnya. Boleh mansub husulan atau husulun marfu. Nah, dakhola dukhulun, roja'a ruju'un, roka'a ruku'un, sajada sujudun, sakata sukutun, sya'ara syu'urun, mathala musulun, marra mu Fi'ilnya fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af. mururun. Nah, mururun. Nazala nuzulun, habata hubutun, waqa'a wuqu'un. Nah, muku. Saya mau Fitri. Insyaallah Ustaz. Taufik barakallah. Mujihan langsung. An-namudaju. An-namujaju kharaja jurujan. Khurujan. Jalasa julusun. Hasola husulun. Dakhala dukhulun. Roja'a ruju'un. Roka'a ruku'un. Sajada sujudun. Sakata sukutun. Sya'ara syu'urun. Masala musulun. Marra mururun. Nazala nuzulun. Habata hubutun. Waqa'a wuku'un. Ala wazan apa dia Fu'ulun. Dari fi'il lazim. Lazim tuh. Kharaja bisa nggak dengan domirnya? Kharajahu bisa nggak tuh? Nggak bisa Ustaz. Bisa, karena kharaja nggak butuh objek. Ya, Nah Ustaz. Mujihan barakallah. Wafik barakallah Ustaz. Ummu Yusuf. An-namudaju. An-namudaju kharaja khurujan. Jalasa julusun. Hasala husulun. Dakhala dukhulun. Raja'a ruju'un. Raka'a ruku'un. Sajada sujudun. Sakata sukutun. Sa'ara su'urun. Masala musulun. Marra mururun. Nazala nuzulun. Habata hubutun. Waqa'a wuku'un. Wuku. Semua ala wazan. Ala wazan Semua fu'ulun. di atas wazan. Fu'ulun. Dari fi'il la. Lazim. Fi'ilnya fi'il. Fi'il Ukuran yang tidak butuh. Suara Yusuf. Ya Ustaz. Bagus. Afwan. Nah, barakallahu fiik. Wafik barakallahu Ummu Mukardina. An-namudaju.
An-namuzaju kharaja khurujun. Mm-mm. Jalasa julusun, hasala husulun, dakhala dukhulun, raja'an ruju'un, raka'a ruku'un, sajada sujudun, sakata sukutun, sya'ara su'urun, masalah musulun, marah mururun, nazala nuzulun, habata hubutun, waqa'a wuku'un. Nah, bisa ya, Mukardina. Ada contoh bisa, Ustaz. Nah, jadi saraf begitu, saraf dia. Kita bahasnya hanya pecahan kata saja, bukan i'rab, nggak ada bahas i'rab kan? Iya, nah. Susah. Sulitan nahu apa saraf? Kalau lebih sulit nahu sepertinya, Ustaz. Banyak berubah. Nah, belajar i'rab nahu lebih sulit. Saraf nggak sulit kan? Hmm. Hanya mengenal wazan saja gitu, Om. Tapi itu kuncinya Mukardina. Kalau dia kuat sarafnya, nahunya insya Allah mudah. Ya, Om. Kuncinya rajin, Ustaz. Nah, rajin berlatih. Iya, Syukran, Mukardina. apa? Umujihan sudah tadi, umujihan. Umu Ayub belum? Fadli, Om. Nah, an-namuzaju kharaja khurujan. Jalasa julusan. Hasala husulan. Dakhala dukhulan. Raja'a ruju'an. Raka'a ruku'an. Sajada sujudan. Sakata sukutan. Sya'ara syu'uran. Masala musulan. Marra mururan. Nazala nuzulan. Habata hubutan. Waqa'a wuku'an. Nah, syukran Umu Ayub. Lancar, bisa Umu Ayub ya? Insyaallah. Ya Allah. Umu Ainal an-namudaju. An-namuzaju kharaja khurujan. Jalasa julusan. Hasala husulan. Dakhala dukhulan. Raja'a ruju'an. Raka'a ruku'an. Sajada sujudan. Sakata sukutan. Sya'ara syu'uran. Masalah musulan. Marra mururan. Nazala nuzulan. Habata hubutan. Hubutan. Waqa'a wuku'an. Syukran. Umu Ainal. Ala wazan apa ini, Om? Fu'ulan. Nah, fu'ul. Masih Umu Ainal. At-tadribul khamis. At-tadribul khamis. Hati masadiral af'ali taliyati kama fin namuzaji. Lahid annal af'ala min babi fa'ila al-lazimah. Berikanlah masdar fi'il berikut. Berikanlah masdar fi'il berikut seperti pada contoh. Perhatikanlah bahwasanya fi'il dari bab fa'ila lazim. Yang bab keempat kan? Fa'il Nah, yaf'alu ya. Nah, Lazim. An-namuzaju. An-namuzaju ta'iba ta'aban. Nah, ta'aban. Wazannya Fa'alan. Fariha farahan. Ghadiba ghadaban. Talifa talafan. Gharifqa gharaqan. Marida
maradan, syabi'a, syaba'an, asifa, asafan. Nah, syukran. Ainal. Afwan Ustaz. Afwan Ustaz. Ayo, Ya, Ustaz. tasrif madi mudhari masdar. Ta'iba, Ta'iba yat'abu ta'ban. Ta'ban. fariha, Fariha fariha yafrahu farahan. ghadiba, Godiba yaghdabu godoban. hmm, Talifa yatlafu talafan. ghariqa, Ghariqa yaghraku gharakon. hmm, Marida yamrodu marodon. Tabi'a yasba'u saba'an. Asifa ya, ya'safu asafan. bagus. Ayo, umujihan madi mudhari masdar. Dari Fariha Ustaz. Betul. Fariha, Ta'iba dulu. Taiba, Ta'ban. Madi Taiba, mudhari. Taiba, Yat'abu, Ta'aban. Bagus. Fariha, Yafruhu, Farohan. Nah, Godiba, Yagdobu, Godoban. Talifa, Yatlafu, Talafan. ghariqa, Goriko, Yagroku, Gorokon. Marido, Yamridu, yamradu, Yamrodu, Marodon. syabi'a, Sabi'a, Yashba'u, Saba'an. Asifa, Ya'safu, Asafan. bagus. Umujihan umukardina. Ta'iba madi mudhari masdar. Ta'iba yat'abu ta'aban. Hmm, Fariha yafrahu farahan. Ghadiba yaghdabu godoban. hmm, Talifa yatlafu talafan. ghariqa, Gharika yaghraku gharakon. Marido yamrodu marodon. Sabi'a yasba'u saba'an. Asifa ya'sifu asifa, asafan. Asafa ya'safu. asifa, Asifa ya'safu. hmm, Sa'afan. syukran. Sa'afan. Asafan, Asafan. fil mahmuz. Ya kan, Om? Ya. Berikutnya Mufitri, langsung madi mudhari masdar. Ta'iba yat'abu ta'aban. Fariha yafrahu farahan. Ghadiba yaghdabu ghodaban. Talifa yatlafu talafan. Arifa ariqo ghariqo yaghraku gharakon. Marido yamrodu marodon. Syabi'a yashba'u syaba'an. Asifa ya'safu asafan. Kalau nasara yansuru, Nasara yansuru nasoron. bukan. Nasara yansuru, Hah? Nasara yansuru Nasara yansuru. Berarti bukan ini. bukan. Nasara yansuru nasron. Jalasa, Jalasa yajlisu julusan. bagus. Qara'a, Qara'a yaqra'u qara'a yaqra'u qira'atan. bagus. Tara, Apa Ustaz? Toro. tara,
Toro, yatiru, tia, ah, toyarona, gimana? Betul? Toy, Oh ya. toyaronan, toyaronan. Nah, betul. Bayaran. Bisa ya mentasrif madi mudhari' masdar dengan bisa kita ketahui di mana dia wazan ikut masdarnya. Ya kan? Nasran suruh nasran, farihah yafahu farahan. Beda-beda kan, Om? Sulasi, Nah, Ustaz, ini banyak berlatih aja. Syukran. Fitri. apa Ustaz? Munailah madi mudhari' masdar. An-namudaj ta'iba ta'ban ta'ban. Madi mudhari' masdar. Fariha yafrahu farahan. Ghadiba yaghdhabu ghadaban. Talifa yatlafu talafan. Ghariqa yaghraqu gharqan. Marida yamradu maradan. Syabi'a yashba'u syaba'an. Asifa ya'safu asafan. Asaf. Kalau fataha, Fataha yaftahu fathan. kataba, Kataba yaktubu kitabatan. jalasa, Jalasa yajlisu julusan. sala, Sala yasilu sayala. bagus, sayalanan. Jalanan. Syukran. Munailah. Sudah semua ya? Ummu Kardina. Sudah semua? Jumpa lagi pertemuan berikutnya insyaAllah. Besok. Jumat. Bagi yang mau ikut suara boleh. Sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakallah Barakallahu khairan fikum. katsira, Ustaz. Syukran Ustaz, dan Ma'assalam. kembali. Maaf lama.